Selat Hormuz akhirnya dibuka kembali. Iran mengumumkan jalur pelayaran komersial kini bisa dilalui. Namun hanya lewat rute aman yang telah ditentukan di tengah situasi yang masih penuh ketegangan. Setelah sebelumnya diblokir akibat serangan Amerika dan Israel, keputusan ini menjadi angin segar bagi perdagangan global, meski bayang-bayang konflik masih belum benar-benar hilang. Di sisi lain, Presiden Amerika Donald Trump menegaskan blokade terhadap pelabuhan Iran tetap akan berlanjut sampai kesepakatan damai tercapai. Meski menyebut ini sebagai hari yang hebat, fakta di lapangan menunjukkan kapal-kapal masih bergerak sangat terbatas, dengan banyak pihak maritim belum yakin apakah jalur tersebut benar-benar aman untuk dilintasi. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, bertepatan dengan dimulainya gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon. Namun, aturan ketat tetap berlaku. Kapal militer dilarang melintas, dan semua kapal sipil wajib mengikuti rute yang diawasi ketat oleh otoritas Iran. Dunia kini menanti, apakah ini awal perdamaian, atau hanya jeda sebelum konflik kembali memanas? שואלים אותי, מה עשינו בצפון? והתשובה שלי, הבאנו הישגים כבירים. היו לנו שני איומים מלבנון, איום קרוב ואיום רחוק. האיום הקרוב, חדירת אלפי מחבלים לשטחנו, וירי נ"ט ליישובינו. והאיום הרחוק, שנסראללה בנה אותו במשך שנים, ירי של 150,000 טילים ורקטות, שנועדו להחריב את ערי ישראל. את שני האיומים האלה הסרנו. עכשיו תראו מה עשינו. יצרנו לראשונה רצועת ביטחון ארוכה לאורך כל גבול הצפון. לא רק בלבנון, לא רק פה, בראש הנקרה אתם רואים, זה גבול הצפון, לא רק פה. לאורך כל גבול הלבנון עד החרמון, דרך רמת הגולן ועד הירמוך. הם רצו להקיף אותנו בטבעת אש, אנחנו עשינו טבעת ביטחון. הרצועה הזאת מסירה לחלוטין את האיום הקרוב של פלישה וירי נ"ט, וצה"ל יושב שם בקו הצהוב כדי להמשיך להגן מפני האיום הקרוב. ולגבי האיום הרחוק, השמדנו קרוב ל-90% ממאגרי הטילים והרקטות שבנה נסראללה. חיסלנו את נסראללה עצמו, הדמנו אותם בביפרים, חיסלנו אלפי מחבלים. חיזבאללה של היום הוא צל של עצמו לעומת ימי הרעב של נסראללה. אבל אני אומר ביושר, עדיין לא סיימנו את המלאכה. יש דברים שאנחנו מתכננים לעשות מול איום הרקטות שנשארו, ונגד איום הרחפנים, ואני לא אפרט. אבל יש לנו גם יעד נוסף, והוא פירוק חיזבאללה. ולכן אני אומר לכם שוב ביושר, זה לא יושג מחר. זה דורש מאמץ מתמשך, זה דורש סבלנות, זה דורש אורך רוח, וזה דורש ניווט מושכל בשדה המדיני. לבקשת ידידי הנשיא טראמפ, שאיתו שנינו את פני המזרח התיכון והבאנו הישגים אדירים, הסכמנו להפסקת אש זמנית בלבנון. לבקשתו, ניתן הזדמנות לקדם פתרון מדיני וצבאי משולב עם ממשלת לבנון. ואני מזכיר לכם, בפעם הראשונה מזה 43 שנים, נציגי מדינת ישראל מדברים ישירות עם נציגי מדינת לבנון. הדרך לשלום עדיין ארוכה, אבל התחלנו בה. ידנו האחת אוחזת בנשק, ידנו השנייה מושטת לשלום. בדרך זו או אחרת, אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, ובעזרת השם, נעשה ונצליח. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mendesak agar Iran lebih bijak terkait Selat Hormuz. Amerika juga mendesak Iran untuk pilih lanjut perang atau sepakat dengan mereka. You like to say publicly, Iran, that you control the Strait of Hormuz, but you don't have a navy or real domain awareness. You can't control anything. To be clear, threatening to shoot missiles and drones at ships, commercial ships that are lawfully transiting international waters, that is not control. That's piracy. That's terrorism. But there is an alternative. As our negotiators have said, you, Iran, can choose a prosperous future, a golden bridge, and we hope that you do for the people of Iran. In the meantime, and for as long as it takes, we will maintain this blockade, successful blockade. But if Iran chooses poorly, then
they will have a blockade and bombs dropping on infrastructure power. Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth meyakini pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei masih hidup tetapi luka berat. I have a couple questions. I know you said a few weeks ago that Iran's supreme leader was wounded and disfigured. Do you have an update on whether he's even alive at this point? And then another question for you. Iranian embassy accounts are sharing an AI video of Jesus Christ kind of bloodily killing President Donald Trump. Does the Pentagon have a response to this, including the fact that this AI Jesus is casting Trump into hell? And then finally, for Admiral Cooper, could you speak to us about the morale of the American service members that you're seeing in the Middle East? I think Americans are really interested in what their experiences and testimonies are like. As far as the status of the individual you mentioned, I believe it's the same. Not a lot coming from him right now, understandably so, a lot of fear. Believed to be alive, wounded, and disfigured. Status remains the same. As far as a video like that, of course, that's disgusting and detached from reality. Iran says a lot of things in the propaganda space based on complete lies, and their actions have been lies. Oh, we don't target. We see missiles going into civilian facilities and hotels in the Gulf states. They say we only target military targets as you watch drones and missiles go into. So they are going to misrepresent, lie, spin in a multitude of ways, which we are quite used to. Ultimately, they need to come to the table. Pejuang Hizbullah merilis video tembak jatuh drone canggih Hermes 450 milik Israel di Lebanon. Pesawat Hermes 450 bernilai 30 juta US dollar atau setara 514 miliar rupiah. Drone canggih milik Israel, Hermes 450, ditembak jatuh oleh pejuang Hizbullah. Usai terkena tembakan, drone jatuh dan terbakar di langit Lebanon Selatan. Drone Hermes 450 berfungsi sebagai platform intelijen, pengawasan, dan pengintaian untuk pertahanan Israel. Pesawat Hermes 450 ini bernilai 30 juta US dollar, setara 514 miliar rupiah. Pemirsa, 15 truk bantuan dari Yordania konvoi menuju Lebanon Kamis waktu setempat. Bantuan mengangkut perlengkapan medis, makanan, dan bahan bantuan untuk korban terdampak perang. Inilah bantuan kemanusiaan dari Yordania, menunjukkan truk-truk bantuan berbaris sebelum keberangkatan dari kota Zarqa, Lebanon. Beberapa di antaranya membawa tanda bertuliskan hadiah dari Kerajaan Hashemite Yordania untuk Republik Lebanon yang bersaudara. Konvoi tersebut kemudian terlihat melaju dari sepanjang jalan Zarqa Mafraq sebelum melintasi perbatasan Jaber menuju Suriah. بناء على التوجيهات الملكية السامية سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم وبالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين قافلة مساعدات مؤلفة من 15 شاحنة تضم مواد طبية، أدوية ومستلزمات طبية وكذلك مواد غذائية ومواد إغاثية. Menurut angka yang ditulis oleh Unit Manajemen Risiko Bencana Lebanon, jumlah pengungsi tempat di penampungan telah mencapai 141.613 orang, sementara jumlah korban tewas sejak awal konflik terbaru mencapai 2.167 orang, dengan 7.061 lainnya terluka. Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan operasi militer terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Tehran membalas dengan serangan yang menargetkan wilayah Israel dan kepentingan Amerika Serikat di seluruh kawasan tersebut. Konflik tersebut meluas ke Lebanon ketika Hizbullah mengumumkan intervensinya sebagai balasan dendam atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Gencatan senjata antara Iran dan aliansi AS Israel mulai berlaku pekan lalu